Tiɲɛna muso n ka foli b'aw bɛɛ ye. A maliyɛnw fanga bɛ Ala de la. Ko bɛ laban Ala ta de ma. Buna adamaden ni Ala y'i layɛlɛ, n'i ma to Ala kɔfɛ Ala b'i lajigin. Ni Ala y'i bonya, n'i ma to Ala kɔ Ala b'i dɔgɔya. Maliyɛnw, aw ka Imam Dicko laban cogo ni lajɛ. Ça fait vraiment pitié billahi. Nin kan ka adamaden bɛɛ da Ala ka masaya la. Imam Dicko min bɛ ni maliyɛn bɛɛ tun b'a bonya kunun, bi maliyɛn bɛɛ bɛ k'o de dɔgɔya. Viremanu tun bɛ maliyɛnw fa nɛni Imam Dicko kama, bi o viremanu kelen bɛ ka Imam Dicko yɛrɛ fa nɛni. Viremanu tun bɛ maliyɛnw ba nɛni Imam Dicko min kama kunun, viremanu bɛ ka Imam Dicko kelen ba nɛni de. Nin bɛɛ sɔrɔla mun de fɛ? Yɛrɛ bonya, natabaya, tɔgɔ ɲini ani Ala ɲɛsiranyɛbaliya. Imam Dicko, e kama bi maliyɛnw bɛɛ bɛ ka tigɛ kuranɛ la. E kama bi maliyɛnw ye kuranɛ kɛ yɛlɛko fɛn. Maliyɛnw, Imam Dicko de maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ taa kuranɛ kalan na. Aw ni aw danbe cɛ, aw ni Ala cɛ, ani aw bɔkolo cɛ, Imam Dicko taara Ala ko kuma jumɛn de fɔ yen? A taara jeu de communication dɔ de kɛ maliyɛnw na. Malheureusement, ça a mal tourné pour lui. A kɔnna ka taa k'i bɔ k'i yɛrɛ lajɛya de yanni sɔrɔsiw ka bɔ ni ale. Pour que k'a yira aw la ko Imam Dicko ko Ala ɲɛsiranɲɛbaga tɛ. Ale de da y'a fɔ ko 10 millions dira ale ma k'a ka hinɛ fantanw na. Aw ye mɛn photo min na tan 10 millions dɔ ye nin ye wa? A ye tiɲɛ fɔ, 10 millions dɔ ye nin ye wa? Hali 100,000 nin cayalenba ye 1 million ye. Tulu bidon kelen ani macaroni paquet kelen. Aw ni Ala cɛ nin bɛ 100,000 bɔ Mali la. Wari tɔ taara min? Wa 10 millions min dira ma a jɔr'o la fɛnɛ parce que loyer o tun bɛ 8 millions di chaque mois. N'a fɔra ko nin sigira 9 mois kɔnɔ nin 10 millions de di a jɔr'o la. A ye mɔgɔw wele ka taa palais la tuguni ko premier ministre Fura est distant. Distant de qui? De Imam Dicko. Parce que a tɛ ka taa Imam Dicko fɛ yen ka taa mɔni min. A tɛ ka taa Imam Dicko fɛ yen ka taa café dun. A ko ale de ko ka saliya don ministériya la. Pour que k'a yɛrɛ la ko saliya donna ministériya la a bɛ ka baara kɛ Imam Dicko de ye maliyɛnw. O preuve filɛ nin ye photo la. Saliya sigira a ye baara premier jumɛn de kɛ ka taa trophée di Imam Dicko ma. Mun trophée Dicko kɛra? Ka alimami yɛrɛ kɛ Amina foyi t'a la ni trophée tɛ. Imam Dicko il est possédé par les trophées. Magankaw ye n wele yan fɛ n taara trophée minɛ, n kɛra docteur ye. I delila ka buye mankan mɛn k'a kɛra docteur ye. Jɔn ye Imam Gino alimami ye fana ko docteur ye? Maliyɛnw, a ye tiɲɛ fɔ sa. Dicko ni kuranɛ kalan don munna pour que tu n'as pas passé par au conseil islamique i ka silamɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan? N'a b'a ka connerie ninnu kɛ, silamɛw da tɛ don la dɛ. N'a tiɲɛna tuma min na a bɛ wuli ka taa n dɔgɔkɛ Ayidara, n balimakɛ Zanzerbo. C'est trop, c'est trop. Tu nous as trop déçus, Dicko. Mais maintenant, viremani dɔw bɛ ka bɔ k'u bɛ Dicko devant sisan, est-ce que dignité bɛ aw la hali minute kelen? Cɛ bɔra k'a fɔ bɛɛ ye. Ale ye mɔgɔ dɔw di ko don ministériya la, ka dɔw di k'olu kɛ chargé de mission ye, ka dɔw di k'olu kɛ directeur ye. I fa ye mun sɔrɔ Maliko la viremani? Viremani dabarabaden, i ba ye mun sɔrɔ Maliko la? A fɔ n ye. Ko ale ye du ka di, ko dun ka ko k'a ka denbaya dahirimɛ sɔrɔ maliyɛnw. Mɔgɔ min ka foro bɛ ka jeni ɲɔnɔ, o dahirimɛ bɛ sɔrɔ cogo di? Mɔgɔ min ka foro bɛ ka jeni Moti, o dahirimɛ bɛ sɔrɔ cogo di? An maliyɛnw, an filɛ nɛnɛ de la nin ye. Il fait -5 degrés a filɛ. N solila ka wuli ka na baarakɛ yɔrɔ. N'a y'a sɔrɔ Dicko tun ye baara ɲini ne Mali la, ne tun bɛna jɔnya kɛ yan wa? Baara ɲinina minnu ye olu de nafa bɛ Dicko kan. Donc nin kuma sigi ye bara bila pep. Ala de bɛ ka maliyɛnw ka kɛlɛ kɛ tan. Viremanu ko Dicko kana dɔgɔya. Ka yira aw la tuguni ko Dicko ko silamɛ tɛ, ko Ala dɔnbaga tɛ. Viremani fɛn o fɛn bɛ k'i bɛ Ayidara nɛni, o bɛɛ bɛ tugu Dicko de kɔ wa Dicko b'i bɛɛ reconu. La preuve en est que Jɛnɛ Sogodogo bɔra ka maliyɛn bɛɛ fa nɛni, ka maliyɛn bɛɛ ba nɛni. A donna kaso la, jɔn taara labɔ? Imam Dicko. Donc k'a fɔ ye maliyɛnw, n'aw bɛ kafiri ɲini, n'aw bɛ fasoden jugu ɲini, aw kana tɛmɛ Dicko la, cɛkɔrɔbaya tɛ dɛ. Wa dɔ kini jɔn ne ma k'an tuguni ko karisa de kama an ti dɔn nin na. Karisa mana diya ne ye cogo cogo n faso ka di n ye ka tɛmɛ karisa kan. Wa n'i tuguna ne ko mɔgɔ de kama i bɛ sɛgɛn ne parce que ne tɛ mɔgɔ sago kɛ dɛ. Ma page c'est pour moi même. Min ka di n ye n b'o de kɛ. Donc maliyɛn fɛn o fɛn aw bɛ jugu ɲini aw yɛrɛ la, aw jugu ye Dicko de ye. N'a fɔra ko 10 millions dir'e ma, e jɔr'o la i taara Mukutari One clasher. N'a fɔra ko ka 10 millions di Ayidara ma, ka 10 millions di Mali karamɔgɔ bɛɛ ma, bɛɛ b'a dɔn Mali la misiri ka ca bi ni Mali population ye. 10 millions ka d'o bɛɛ ma. Ala tɛ sɔrɔsiw yɛrɛ tɛ taa gɛrɛbuya kɛ. A kɔnna ka a ye kuma fɔ ta, a y'a yɛrɛ lajɛya de yanni sɔrɔsiw ka bɔ n'a ye, n yɛrɛ ka bɔ ni n yɛrɛ ye.
ala ko kuma kisɛ kelen ma ye nin na tɔ bɛ e ko duwawu b'i bila i ye duwawu kala depuis don min na i taara 26 mars la ka duwawu kala mali ye mali tɔ corona de don o don sɔrɔsiw bɛ ka sa don o don fɛnw prix bɛ ka yɛlɛ hali kamelema minnu bɛ bɔ su fɛ u bɛ ka weleli kɛ ko sunkuruba bɛ ka fɛnw dayɛlɛ sisan Diko cɛ sabali sa i ye maaw tɔɔrɔ tɛ bilahi ni mɔgɔ t'a f'i ye ne b'a f'i ye virement tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se ka ne bali ka n ta fɔ Diko ye o cɛ ma wolo Mali kɔnɔ cɛ tɛ yen fɛnɛ wa hali sini ne bɛ bɔ i kama e Diko e de filɛ k'a kɛ sababu ye bi ka mɔgɔ 23 faga o mɔgɔ 23 e ma baara ɲini olu somɔgɔw ye k'e bɛ taa baara ɲini ko du kan cɛ Diko cɛ mɔgɔw bonya sa kɛ Ala fɛ ka kɛ kira fɛ sa dɔgɔyama fɛn fɛn bɛ ka da i kan dɛ i tɛ Ala de fɛ ni bɛ Ala fɛ Ala tun ye bonya min d'e ma n'e kun tora i ka misiri kɔnɔ a kun tɛ se nin ma ko e taara misiri kɔnɔ k'e ta to ko mɔgɔ m'e deli kɛ ka na jɔn b'e deli mɔgɔ bɛ mɔgɔ deli ko n'an faso suɲɛ wa cɛkɔrɔba sabali sa magankaw bɛ ka wari d'i ma k'i ka sahɛli jɔ i dɛsɛlen don o la arabu bɛ ka wari mugu ta ka d'i ma o tigi bɔ ko fo faso ta cɛ maliyɛnw a y'aw ɲɛ yɛlɛ sa est ce que mɔgɔ kan ka Diko yɛrɛ lamɛn bilen wa Mali virement ne bɛ seli aw kɔfɛ n tɛ seli Diko kɔfɛ k'a firi fila ma tɛmɛ cɛkɔrɔba kan